मंदिर पाखापाखि तारिणी मंदिर अच्छी ए तारिणी मंदिर को आसला बेलू देखला बेलू भितर ताला झुला होती आम बाहर जुआर होके पलि आसिलु। गुड मॉर्निंग आपण मैंने केमती अच्छा आशा करछि आपण मैंने भलरे थिबे। आज कार्तिक पूर्णिमार ढेर सारा शुभेच्छा मो तरफ पलि आसिले पुतुरा झील मैंने टे पलि आसिले जाऊँ चा जलखा कौन टे ना देवी ना आउ टे पर कथा हो टिके टिके ये करू बेसी करू सेती सेती थर रही जो ताकू जा जा पिलु पिलु कोन करबी राजा धरि से गोटे आइला आस्ते भाग भल कि चेन खोला आगे तब आस्ते आस्ते धीरे 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 तू बस दे तू बस दे ओए मंदिर रू आसिक टिके चौरा पाखे मुर्ज दे देती दीप दे देछि आउ अबिका आसिक टिके चा करी बोली पळै आसिली पुतुरा झेरे तो टिके पळै आसिले तापर देखे हम टिके कोन करि देकरी तांको माने से तो बारे चगला टिके अछन ना हम पुतुरा झेरी तांको टिके माने तां पाखरे टिके रहबो से एटा को काढिबे सेटा को काढिबे तांकर मस्ती हेला एया से खाली एठी आसे नानी घर को जिबे नानी घर को जिबे केवल ही एठी पई आसीबे we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on.
my song. I don't wanna miss a beat. अपन पळ्या And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ଭାରି ଶାନ୍ତ ପିଲାଟି, ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ନାଇଁ କି ନା? ହଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ କାମ ସାରି ଦେଇକିରି ଗାଧୁଆ ସାରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଡଙ୍ଗି ଭସେଇବାକୁ। ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ, ମିଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ, ପୁଅ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଡଙ୍ଗି ଭସେଇଲୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଚଉରାରେ ମୁର୍ଜ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଦୀପ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କଲି। ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲା ବେଳକୁ ଉଠିବା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ କାଲି ବି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି। ଫିର୍ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଅଛି। ଏବେ ବି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି। ଅବିକା ଯେଉଁ ଚାହା କଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ପିଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛରେ ପିଇବେ। ଆଜି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଉ ବହୁତ ଡଙ୍ଗି ଭସା ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏ କୋଭିଡ ସକାଶେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ବି ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଡଙ୍ଗି ଭସା ଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କରେ ସେଠି ବି ଆଜି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଲାଗୁନି, ଖୁସି ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେମିତି ଯେତିକି ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବି ଆଜି କରିହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଡଙ୍ଗି ବି ଟିକେ ଭସେଇ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କାଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ପାରିବେନି, ସେ ଗହଳି ହେଲେ ଇଏ କରିବେନି, ସବୁ ସେମିତି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡଙ୍ଗି ଭସେଇବା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ମିଷ୍ଟର ଏବେ ତ ମାନେ ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ଦେଇକି ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚାହା ଆମେ ପିଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଚାହା ପିଇବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଅଦା ଚାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିବା ସେ ପିଇଦେବେ ଯଦି, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ଫଦା ପକେଇକି କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିବ। ମନା ତ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା ଭାବୁଛି ଟିକେ କାନିକା କରିଦେବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆମର ମିଷ୍ଟର ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବେ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଫିର୍ ବି ପରିବା କାଟିଦେଲେଣି, ଶାଗ ତ କାଟିକି ତ ମାନେ ଧୋଇକି କାଟିଦେଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗି ଭସେଇ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଜିଗଲି ଡଙ୍ଗି ଭସଉ ଭସଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଅବିକା ତ ଭାତ ମାନେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ସେପଟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁଟାରେ ଶାଗ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ କୁଚେଇ କୁଚେଇକି କାଟିକି ନେଇକି ଆସିବି। ସବୁ ପରିବା ମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁ, କଦଳୀ, ସାଲାଡ ସବୁ ମାନେ ହରଡ଼ରେ ତ ଦିଆହେବ, ଆଉ କିଛି ଭଜା ଭଜି ହବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଳୁ କଦଳୀ ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ସବୁ ପରିବା କରିଦେବି। ଏଇଟା ମୂଳାଟା ସାନୁ ଗାଜରଟା ସେଇଠି ରଖିଥିଲି, ଟିକେ ଏକାଠି ମାନେ କରିକି ରଖିଦେଇଥାଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ।
Yeah. ମିଠା ଭାତ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ नो ଅନିଅନ୍ नो ଗାର୍ଲିକର ଟିକେ ରୁଚି ପାଉଡର ଦେଇଦେଇଛି ଡାଲମାରେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। कानिया बसई दूसरी केवल पुओ खाइब आम तो साधा भात अलरेडी कर आम मिस्टर मोर खाइबू केवल पुओ टे मीठा माने भातटा खाया भल पाए से मुझे कालिका बनई दूसरी मुझे किए किए खाली तेल कर खाली घीओ कर माने हाफ बटर नेबी हाफ ऑयल नेबी बटरटा गरम हो गला तेजपत्र दे देर गोटे गोटा बड़ अलैच दे गोटे छोट गुजुराती दे कारण बहुत कम हम मुझे हिसाब से जी चाउल नहीं से क्वांटिटी करुच्ची डायरेक्ट एथरे माने माने काजू आ नड़िया डायरेक्ट भाजी दूची बटर रे जार लवंग मोर नहीं लवंग सरी जाइए लवंग थी पकई देते आउ टे भी भल लगी था चाउल टे पकईदे भाजीदेवी टिके भाजी गला जो मैंने घीरे एमती बहुत लोग बहुत वे कानिका बनाती यहाँ मुझे प्रेसर रे कर दूसरी कारण जल्दी हो मुझे बन दूसरी प्रेसर माने चाउलटा पूरा माने भाजी गला आम पानी देदेबा माने आप जो चाउल ने कौ चाउल ने से पानी देवे कारण मुझे चाउलटा बर्तमान नहीं से जी चाउल नहीं तार 1.5 गुणा पानी देवी गैस रिलीज पर मुझे कैपटा खोली रेस्ट नेला उठिक जहाँ कम सारी खिया पिया भी सरी जाइला खिया पिया सरीगला मुझे रेस्ट नहीं जाइली जिते रोसई करी से भाउज फोन करते मुझे माने जीवाई कारण कॉलोनी रे आज भोजी होता कहते कि आउ नानी तुम आस आठी भोजी खाइब मु तो से अलरेडी अधा रोसई करदे कारण मु जल्दी जल्दी रोसई करी आमर भी सका देह टे भल लगुन खाली टे लाल चा पीते से भाविली कि जल्दी जल्दी रोसई करदे ये दुटा माने जल्दी खाईदेवे जल्दी खाईदे ये कौन कि फोन कले कि 12टा बेले काम अच्छी ऑफिशियली काम रे जीवे बोली से मुझे जल्दी जल्दी रोसई करी खाइबा आग देदेली
ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଗଲିନି, ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲି। ଅବିକା ଭାବୁଛି ଟିକେ ଯିବି ବୋଲି। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଲୋନୀର ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ଯଦି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ଅଲରେଡି ତ ଖିଆ ପିଆ 2ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି। ଯଦି ପଳେଇଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଯାଉଛି ମଜା କରିକି ଆସିବି ତାଙ୍କ ସହିତ। ହାତ ମାରନି ସେଇଠି ଖାଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ମା ଝିଅ, ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପଡିଛି, ମା ତାର ତା ଛୁଆଟାକୁ ପୁରା ସାଇଜରେ କୋଳରେ ଧରୁଛି। କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ ବାବାରେ, ମା ତାର ଶୋଇଛି। ବୋଉ ଦେଖିବୁ, ଦେଖଉଛି। ହାତ ମାରନି ପଳେଇବ। ତାର ବୋଉ ଗେଲ କରି ପୁରା ମାନେ ଧରିଛି। ପ୍ରାଚୀ ମାମାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିଛି, ଆଉ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମୂର୍ଜ ବି ଦେଖୁଛି, ପ୍ଲସ୍ କଥା ବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଉଛି। happy कार्तिक पूर्णिमा प्रणाम एमडी अबिका मु घर को पलि आसिली आउ भाज मान भी कहते आउ टे बस बस बोली मुझे कहली नाई माने आज बहुत जल्दी उठी जाइली मत माने टायर्ड लगुच मु गले टे रेस्ट नेबी आ मु जो जाइली जे भोजी कथा माने समस्ते थिबे क्या देखी अलरेडी समस्ते समस्त घर को पलि जाइली कि प्राची मामा बोली से जने तांको सहित टिके देखाला एमती कथबार्ता कली से डाकिले घर को टिके जाइली तापरे मु टिके बसिकी घरे माने भाउजों पाखे मु पुणी घर को पलि आसिली तापर आज भी भौनी टिके फोन करथिला बहुत खुशी लागला जे ता झीर गोटे पुओ हेची आज कार्तिक पूर्णमीटा माने गोटे पुओटे हेची आज पूर्णमी रे बोली बहुत खुशी लागला आज आउ जनकर भी आई हे गेली आगु तो आई हेइथिली पुणी आउ जनकर नुआ आई हे गेली मु आज तो राति किछि करिवार नाही आ जहा अछि आ राति से माँ पुओ तो खाइदेबू पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे आज ब्लॉग को एठी रखुछि मो ब्लॉग को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रहुछि रहिली।